तस बच्चे जामित चंद कर कारन सलाहियत चंदपोर पे तम दरवाज तम कर मदद अल्लाह ताला के तुम खान आबाद इंशाअल्लाह। या नबी सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम अलैका सलवात अलैका सलवातुल्लाह अब तहीन दारस मारस बबान बर या नबी सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम
يا غبي سلام صلواتنا سلام عليك صلواتنا عليك صلوات عليك وسلم عليه وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا عزة دائما وارزقنا فهما كاملا وارزقنا شفاء من كل داء يا شافع الأمراض. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا دافع البليات. اللهم يا حلال المشكلة، اللهم يا سامع المناجاة، اللهم يا موجب الآفات أجلنا من جميع البلايا والأمراض. اللهم اغفر لنا ولما